पार्टीच्या लिडरशिपीन सांगला की पाटीकार हाजो काँग्रेसीन प्रवेश आसा. इतकेंच म्हाका सांगलां की पार्टी आमची मजबूत करपाक, फोंडेचें काम वाडोवपाक आनी संघटीत करपाक पाटीकार जो दुसऱ्या पक्षान आशिल्लो ताका काँग्रेस पक्षान प्रवेश दिता. सो काल ताजी जी एंट्री दवरल्या तातूंत ब्लॉकाक विश्वासान घेवना अशें तेंच्यांनी मत थंय मांडलेलें. आनी थंय आमचे अध्यक्ष आशिल्ले अमित पाटकर ताणें सांगलें की आपूण 2 दिसान येवन मेळटा आनी ब्लॉका कडेन मॅटर डिस्कस करता. जेन्ना आतां चेतन भाटेकाराचो जेन्ना भितर प्रवेश जातलो काँग्रेसीन तेन्ना तुमची कितें भुमिका आसतली? हांवें म्हाजी भुमिका स्पश्टपणे आमच्या काँग्रेसच्या लिडरा मुखार मांडिल्ली आसा. हांव ताका म्हणजे जो पाटीकार काँग्रेसीन प्रवेश करता तें हांवें वेलकम केलां. कित्याक काँग्रेस पार्टी खूब मोठी पार्टी आनी आमी संघटीत रावपाक जाय, काँग्रेस पक्षाचो विस्तार जावपाक जाय. एंट्रीक म्हजें कांय ना, पूण फुडलो जो कितें भाग जातलो बायपोल इलेक्शनाचो कॅन्डिडेचर हो भाग म्हाजे कडेन डिस्कस जाल्लो ना. एक वेगळ्या स्टेट ऑफ मायंडान गेल्या. सो आतां तेजो फायदो जातलो लुकसाण जातलो हेजो एसेसमेंट आमच्या पार्टी लिडरशिपान करपाक जाय. हांगा आमी ल्हानपणा पासून मित्र आसा, वांगडा खेळटाले बी, म्हणून राजकीय आमी मित्र न्ही. राजकीय तागेली आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली, म्हजी आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली. तुमी पळयल्या तो मोगो पक्षान आशिल्लो, हांव काँग्रेस पक्षान आशिल्लो. सो आयडियोलॉजिकली आमी केन्नाच मॅच जावना दोगूय जाण. पर्सनल लेवलाचेर आमी मित्र आसा. पर्सनल रिलेशन वेगळें आशिल्लें आनी पक्षाचें रिलेशन. आतां तो जर काँग्रेस पक्षान जेन्ना येता तेन्ना आतां तेजी आयडियोलॉजी आमी पयलीं पळोवची पडटली. तेजी आयडियोलॉजी खंयच्या दिशेन आसा.